tarde. Na início aqui a nossa atividade. Nós temos o prazer de receber hoje o Evandro Avocado, vai fazer a continuação das atividades que nós e Augusto, da Federal do Santos, da Federal do Uberlândia, nós montamos essas duas atividades, colégio, e hoje é a segunda, né? Queria dar uma boa noite para o Evandro Avocado, e também a todos. Hoje aparece o título Quando o Investigador se deu. Eu gostaria de distribuir um plano aqui de atividades. Desculpe também o atraso, possível. Então, tem aqui um plano de atividades, de leitura, né, para acompanhar a palestra. Também vai haver a tradução do Guilherme, simultânea. Acredito que teremos uma tarde bem produtiva e, após assim, a apresentação, temos um tempo para fazer perguntas, né, fazer discussões. Né? Me parece que essa é uma dinâmica bastante tranquila. Então, o lugar é professor na Universidade de Paranaense, né, tem trabalhos, né, publicados no Brasil, dois livros que já estou vendo aqui na mão de todos. Enfim, tem uma presença importante na discussão sobre ciências humanas, sobre história, literatura, e eu acredito que hoje vai ser um momento importante da gente conversar, contar e ouvir também, e falar também, cara. Então, fique à vontade, né? Gostaria de dar início, chamar o local, por favor. Eu vou distribuir então um plano, eu não sei se tem para todo mundo, então vou distribuir. Notamment, la première phrase, c'est dire que ça comprend l'histoire, la socio, la psychanalyse. Ok. Je vois que une chose, je vais commencer. Então, eu acho que escrevi um pouco mais, mas a palestra vai começar. Então, obrigado. Tá bom. Bem-vindo. Non, mais je parle, c'est vraiment. Il va imprimer les blocs signants tout le monde et se composer. Chers collègues, chers étudiants, chers amis, bonjour, merci d'être venus nous écouter. Je suis très heureux d'être à la Pouki ce matin. J'étais hier au Maracana et donc je peux dire que j'ai découvert tous les grands lieux mythiques de Rio. Désormais, il ne me reste plus rien à voir. Je voudrais remercier pour leur invitation mes collègues Mauricio, Francine, Angélica, Alexandre et Julio, ainsi que Guilhem, qui fait la traduction. Caros colegas, estudantes, amigos, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Gostaria de dizer que ontem eu estive no Maracanã e pude conhecer todos os lugares míticos do Rio. Não tem mais nada para ver. Queria também agradecer aos meus colegas Maurício, Francine, Angélica, Alexandre, Julio, pelo convite e agradecer a presença. Alors, je vais commencer cette présentation par une question provocatrice. Est-ce qu'un historien peut dire « je » tout en restant historien? Et je vais donner mon sentiment sur cette question qui concerne non seulement l'histoire, mais toutes les sciences sociales, et notamment la sociologie, et une autre discipline, la psychanalyse. Eu gostaria de começar com uma questão provocadora. Um historiador pode dizer eu e continuar sendo historiador? E eu quero dar os meus sentimentos também, para além da disciplina da história, também a sociologia e a psicanálise. Donc, pour le dire autrement, peut-on concevoir pour l'histoire une subjectivité qui serait à la fois visible, assumée et féconde sur le plan épistémologique? Et bien sûr, en posant cette question, je suis juge et partie. C'est-à-dire que j'ai moi-même pratiqué le jeu dans d'autres ouvrages.
Pode-se conceber para a história uma subjetividade que seria, por sua vez, visível, assumida, num plano epistemológico fecundo. Ao fazer esses questionamentos, eu também sou juiz em causa própria, porque tenho nos meus textos usado o eu. Il y a 10 ans environ, j'ai publié un essai de biographie familiale consacré à mes grands-parents. Et il ne s'agit pas véritablement d'un mémoire de généalogie, c'est tout simplement un livre d'histoire. C'est un livre d'histoire qui, comme tous les livres d'histoire, repose sur des archives, des témoignages, une bibliographie, un raisonnement, des comparaisons, sauf que le sujet, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à moi, c'est ma famille. Eu publiquei faz 10 anos um ensaio de biografia familiar sobre os meus avós. Não se trata de uma memória genealógica, se trata de um livro de história, que repousa sobre escrutínio de arquivos, depoimentos, bibliografia, raciocínio, comparações, etc. Et donc, dans cette conférence, je voudrais montrer qu'un chercheur en histoire ou en sciences sociales peut tout à fait dire « je » sans renoncer aux exigences de distance et de réflexivité qui s'imposent à lui. Donc, mon propos, c'est de dire que le « je » et la subjectivité peuvent s'intégrer dans le protocole scientifique. Nessa conferência, eu gostaria de mostrar que um pesquisador, na medida que se faz história e ciências sociais, pode dizer eu, sem renunciar às exigências da distância e reflexividade que se impõem a si. Minha proposta é pensar sobre esse papel do pesquisador. Et tu as dit que la subjectivité peut s'intégrer dans le E a sua subjetividade pode se integrar ao protocolo científico. Alors, je vais commencer par évoquer dans un premier moment ce qu'on peut appeler le tabou du je. C'est un tabou qui consiste à empêcher les historiens ou à interdire aux historiens de dire je. Et ce tabou remonte à la fin du 19e siècle, moment pendant lequel les scientistes ont tenté de mettre en œuvre un idéal de neutralité savante. Eu gostaria de tratar do que a gente pode chamar de tabu do eu. De onde vem esse tabu? Esse tabu que impede que os pesquisadores digam eu em suas obras. E os cientistas do final do século XIX tentaram pôr em curso uma ideia de neutralidade erudita. Donc, c'est une époque où l'histoire et la sociologie doivent se calquer sur les sciences expérimentales, notamment sur la biologie, pour dégager des lois. Et donc, c'est une ambition nomologique. Nomos en grec, ça veut dire la loi. Donc, l'ambition nomologique, ça veut dire que l'histoire est censée dégager des lois. Et évidemment, ça suppose qu'on mette le moi entre parenthèses. Ok. A história e a sociologia, por muito tempo, tentaram se calcar nas ciências experimentais, em especial a biologia, a fim de estabelecer leis. E isso criou um referencial nomológico. Nomo vem de lei, que exigia que, nesse contexto, a gente colocasse o eu entre parênteses. Et donc, dans cette conception, on considère que l'historien, s'il disait je, s'il intervenait personnellement, risquerait de porter atteinte à la vérité. Il risquerait de la corrompre. Et c'est pourquoi l'historien doit renoncer à toute expression de subjectivité et se réduire à être, en quelque sorte, un appareil photographique, un appareil qui simplement enregistre le passé. Então, pela sua intervenção pessoal, o historiador ele arriscaria causar um atentado contra a verdade. Esse é o motivo pelo qual ele deveria renunciar a toda expressão de subjetividade. Ele deveria renunciar ao eu e reduzir a ser uma câmera fotográfica, um gravador que apenas registra o passado. Pourtant, cette conception objectiviste ou anti-subjective est en fait très rare quand on observe les livres d'histoire. Et on s'aperçoit souvent que les historiens ont une présence personnelle dans leurs livres. Et je voudrais vous citer un article de Christophe Prochasson qui l'explique.
Então, entretanto, a gente percebe que essa tomada objetiva ou antissubjetiva, ela é muito rara nos livros de história. A gente acaba percebendo que existe uma presença muito grande da subjetividade nos livros de história. E eu gostaria de trazer o exemplo do Christophe Prochasson. C'est un article dans lequel cet historien français met au jour plusieurs configurations du moi historien, c'est-à-dire de l'usage du je en histoire depuis le 19e siècle. É um artigo onde esse historiador ele traz várias configurações do je, do eu, no século XIX. Oui? Le premier exemple qu'il donne, c'est celui de Michelet, dans lequel le livre fabrique son auteur autant que l'auteur se projette dans son livre. Un autre exemple de Christophe Prochasson, c'est les nouveaux historiens dans les années 1970 qui évoquent souvent leur attachement personnel à l'objet qu'ils étudient. Et donc, Christophe Prochasson montre qu'il y a des stratégies subjectivistes en histoire depuis le 19e siècle. Um dos exemplos é o Eu História de Michelet, onde o livro fabrica seu autor, assim como esse autor se projeta nas suas páginas ardentes. Um outro exemplo é o dos novos historiadores dos anos 70, que a gente consegue perceber a ligação com o prazer da escrita, a convicção da pesquisa depende do sistema de referências. Cependant, si la subjectivité de l'historien est reconnue, le je est très rarement présent dans le texte. Et il faut ici faire la différence entre le moi historien, c'est-à-dire la subjectivité de l'historien, et d'autre part, le je en tant qu'il est présent dans un texte. Et la plupart du temps, on s'aperçoit que le je n'est jamais présent dans un texte d'histoire. Isso também tem um ponto que é a questão subjetivista que acaba sendo presente em estratégias de autor, experimentações lúdicas, porém a gente percebe que a subjetividade do pesquisador, embora seja reconhecida, o eu nunca está presente no texto. Na maior parte do tempo, o texto ele relega o uso do eu. Quand on regarde comment travaillent les historiens dans le monde entier aujourd'hui, on voit que le je n'est présent que dans les marges du texte. Par exemple, dans les dédicaces, dans les préfaces, dans les postfaces, dans les remerciements et parfois dans les autobiographies que les stars écrivent quand ils sont à la retraite. Na maior parte do tempo, se percebe que o eu ele vai ser relegado às margens do texto. As dedicatórias, prefácios, pós-fácios, agradecimentos e também as autobiografias que as estrelas, les stars, eles redigem no final da sua carreira. Par exemple, tel grand historien, homme, remerciera sa femme pour sa discrétion et ses talents culinaires, sans lesquels il n'aurait pas pu faire son grand œuvre. Por exemplo, grande historiador vai agradecer a sua esposa pela ajuda que ela poderia fornecer a ele naquele momento, na dedicatória. Et quand on revient au centre du travail des historiens, on s'aperçoit que ici, le je n'a plus le droit de citer, le je a complètement disparu, et c'est ainsi que commencent les vrais travaux d'histoire. E voltando ao trabalho, de fato, a gente percebe que ali dentro o eu não tem espaço, que ele fica relegado às margens, né? E que ali ele não tem direito autoral. O eu não tem direito autoral dentro do texto. Je voudrais saluer ici l'entreprise éditoriale d'un historien français qui s'appelle Pierre Nora et qui s'intitule Les Essais d'Égo-Histoire. C'est un livre dans lequel il a demandé à des historiens, quasiment tous des hommes, de faire l'histoire d'eux-mêmes et de devenir les historiens d'eux-mêmes.
É necessário saudar aqui a empreitada do Pierre Nora, um editor francês, nos seus ensaios de ego-história, em que ele convidou e que comandou vários historiadores, quase todos homens, a fazer a história deles mesmos. Et donc, dans ce livre, sur les égo-histoires, ce sont des grandes stars ou des grands historiens qui racontent leur parcours en disant je, et ils racontent leur parcours simplement académique, leur diplôme, leur thèse, leur carrière, etc. Então, nesse livro, são grandes stars, grandes estrelas que contam no seu livro seus percursos simplesmente acadêmicos, os títulos, as obtenções deles, as publicações, a carreira. Il me semble donc qu'il y a certaines formes de je en histoire, mais que ce sont des trompe-l'œil. Je veux parler des dédicaces, des postfaces, des dédicaces, des postfaces, des préfaces, des égo-histoires. Et c'est une manière d'utiliser le je, mais cela n'a rien à voir avec le fait de prendre sa famille comme objet d'histoire. Então eu percebo que existe je, eu nessas obras que é como se fosse uma ilusão de ótica. Ele se debruça sobre a história pelas carreiras, mas não se interessa, por exemplo, com o estudo da própria família. Donc, la preuve de ce que je dis, c'est que les historiens qui font de l'égo-histoire le font sur une petite occasion et ensuite, leur vrai travail universitaire est sans une seule mention du je. Il y a d'un côté pour eux l'égo-histoire ou les dédicaces et de l'autre, leur vrai travail académique où ils cessent de dire je. A prova é que, muito frequentemente, a ego-história, os ego-historiadores, eles não deixam que a subjetividade, a introspecção, contamine seus trabalhos científicos. De um lado, nós temos a ego-história, pela demanda do editor, e do outro, seus trabalhos científicos. Donc, pour conclure sur cette première approche, je dirais que le régime subjectiviste existe chez les historiens, mais qu'en revanche, il est tabou et rarement assumé. Comme si l'historien avait honte d'être aussi un individu, un père, une mère, une femme, un homme, une fille, un fils, une fille, qui est caractérisé par son époque, sa classe, son genre, son origine ethnique, sociale ou nationale. Então, o regime subjetivista sempre existiu em meio aos historiadores, porém ele é raramente assumido. É como se o historiador tivesse vergonha de ser também um indivíduo, um homem, uma mulher, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, caracterizado pela sua época, sua classe, seu gênero, sua origem étnica, social ou nacional. Alors, avant de savoir s'il est bon d'exposer et d'intégrer à la recherche son intimité, sa famille par exemple, je voudrais mettre au jour les aspects les plus intuitifs, les plus involontaires de la subjectivité historique. Et j'en arrive au deuxième point de mon exposé. Então, antes de saber se é bom, de fato, expor e incorporar à sua pesquisa sua intimidade, sua família, por exemplo, é necessário revelar os aspectos mais intuitivos e involuntários da subjetividade historiadora. E assim eu chego no segundo ponto da minha exposição. Alors, dans un texte classique qui s'appelle Le monde de l'esprit, Wilhelm Dilthey écrit « Nous expliquons la nature, mais nous comprenons la vie psychique. » Et ce faisant, Dilthey définit les sciences de l'esprit, en allemand les Geisteswissenschaften. Okay. Em um texto clássico, O Mundo do Espírito, de Wilhelm Dilthey, ele escreve: nós explicamos a natureza, nós compreendemos a vida psíquica. Assim fazendo, Dilthey define as ciências do espírito. Geisteswissenschaften. Et donc, dans ce travail de Dilthey, il
considère que les sciences de l'esprit permettent de comprendre l'intentionnalité des hommes, ce qu'ils voulaient faire, le sens qu'ils donnaient à leur action. Et cela constitue le premier engagement, le premier degré d'engagement de l'historien dans sa recherche. Parce que pour comprendre les hommes, il faut être un individu soi-même et partager avec eux un sens commun. Então, a abordagem interpretativa dessa ciência do espírito é pela qual se apreende a intencionalidade dos homens, no sentido no qual eles investem suas ações. Constitui o primeiro grau de engajamento do historiador na sua pesquisa, porque para compreender os homens é necessário compreendê-los nessa dimensão. Donc, comprendre ici, ça ne signifie pas excuser, approuver ou haïr. Ici, je parle d'empathie. Je parle de tendresse pour les gens qui aujourd'hui ont disparu, pour les gens qui sont morts. Donc, l'empathie ici, c'est plutôt la capacité de penser comme, la capacité de se mettre à la place, la capacité de sentir avec. Compreender aqui não significa desculpar, aprovar ou odiar. Eu falo aqui de empatia. E empatia aqui tem a ver com a capacidade de entender o outro, na capacidade de pensar como, de se colocar no lugar, de sentir como. Et ici, la compétence qu'on met en œuvre, elle est si évidente, le raisonnement est si naturel, cette intuition est tellement liée à notre expérience quotidienne que le chercheur s'implique personnellement sans même s'en rendre compte. Et donc, ici, les faits ne grouillent pas sous le verre du microscope, c'est ce qu'on pensait au XIXe siècle. En fait, non, les faits, c'est l'historien qui les construit, qui les isole, qui les fait revivre en lui et qui leur prête sa pensée, sa chair, pour leur donner en quelque sorte consistance et pour les goûter. Se a competência posta em prática é tão evidente, o raciocínio é tão natural, a intuição é tão diretamente ligada à nossa experiência cotidiana, que o estudioso se implica no processo de conhecimento sem nem mesmo perceber, os fatos são imóveis sob a lente de aumento do microscópio, aquilo que se acreditava ser verdade no século XIX. É o historiador que os constrói, os isola, os faz reviver em si, lhes empresta seu pensamento e corpo para lhes dar consistência e, por assim dizer, os experimentar. Et pour cette raison, la connaissance de l'histoire n'est pas séparable de l'historien en tant que sujet. La connaissance de l'histoire n'est pas séparable de l'historien en tant que sujet, parce que précisément, c'est parce qu'il est un sujet qu'il est capable de comprendre les individus. Et je voudrais maintenant évoquer le travail de Paul Ricoeur dans son livre Histoire et vérité, quand il évoque les traits de subjectivité involontaire, intuitif chez les historiens. Assim sendo, a consciência objetiva da história ela não é separável do historiador enquanto sujeito, enquanto ele configura sujeito. E eu gostaria de trazer também o exemplo de Ricoeur, Paul Ricoeur, que traz 4 traços inseparáveis do historiador na sua subjetividade. Paul Ricoeur évoque 4 traits de subjectivité. Premièrement, le jugement d'importance qui sélectionne les documents et les événements. Un historien doit décider ce qui est important ou pas. Deuxièmement, le schéma d'explication et de causalité. C'est l'historien qui décide du schéma de causalité. Troisièmement, la capacité de transfert des choses passées vers notre présent. C'est nous qui décidons de transférer le passé vers le présent. Et enfin, l'effort de sympathie pour nos frères et nos sœurs humains du passé. Et Ricoeur conclut fortement, je le cite, ces dispositions subjectives sont des dimensions de l'objectivité historique elle-même. Paul Ricoeur, ele traz 4 traços de subjetividade. Primeiro, o julgamento da importância. É o historiador que seleciona os documentos, os eventos, fatores que são julgados importantes serem separados.
Ele também traz, como segundo ponto, o esquema de explicação da causalidade. É o historiador que decide o caminho de causalidade. Ele também traz a capacidade de transferência das coisas do passado para o nosso tempo presente. Somos nós que conseguimos fazer isso. E também traz o esforço de simpatia pelos nossos irmãos do passado. E Ricoeur conclui fortemente, citando ele, estas disposições subjetivas são dimensões da própria objetividade histórica. Mais vous voyez que c'est la victoire d'une bonne subjectivité sur une mauvaise subjectivité. Et donc, c'est ce moi de recherche, cet épanouissement du moi de recherche contre un moi pathétique, nourri de ressentiment, de dénigrement, de passion ou de haine. Mas vocês podem perceber que é a vitória de uma subjetividade boa contra uma subjetividade ruim. É o desabrochar do eu da pesquisa contra os desabafos de um eu patético, nutrido de ressentimento, de difamação, de paixão ou de ódio. Donc, qu'on se reconnaisse ou pas comme un héritier des scientistes, il faut bien admettre que ce moi de recherche est partout présent, même si c'est de manière silencieuse, et que ce moi de recherche féconde chaque étape de l'opération historiographique. Pour le dire autrement, chaque historien met du sien dans sa recherche, même si l'usage de la première personne le met ou la met mal à l'aise. Queira reconheçamos ou não, no processo científico, é preciso admitir que o eu da pesquisa está presente em todo lugar, mesmo que silenciosamente, e que ele fecunda cada etapa da operação historiográfica. Isso quer dizer, de outra forma, que todo historiador põe um pouco de si na pesquisa, mesmo se o uso da primeira pessoa, do singular, deixe ele ou ela desconfortável. Et donc, ce régime de subjectivité ne me paraît pas niable, ce qui fait que la grande distinction en histoire, elle ne passe pas entre les historiens subjectifs et les historiens objectifs. C'est pas ça la vraie distinction. La vraie distinction, c'est entre les historiens qui refusent leur part de subjectivité et ceux qui, au contraire, l'assument. Assim, parece que a grande distinção ela não é dada, ela não se dá entre historiadores subjetivos e historiadores objetivos, mas, na verdade, entre aqueles que negam sua parte da subjetividade e aqueles que assumem. Et donc, comme dit Paul Ricoeur, c'est la bonne subjectivité qui, une fois qu'elle est assumée, revendiquée, mise en lumière, fonde la vraie objectivité historique. Et ma conclusion, c'est que le je, c'est la caution de la recherche la plus objective et non son principe corrupteur. Então, como disse Ricoeur, é a boa subjetividade que é assumida e posta à luz, e que é tão importante ser assumida quanto historiador, na minha conclusão, é o eu a garantia da pesquisa mais objetiva e não seu princípio corruptor. Donc, puisque cette subjectivité du chercheur, qu'elle soit inconsciente, intuitive, consciente, assumée, puisque cette subjectivité, il est important de la mettre au jour, il me paraît fondamental de comprendre la question vivante, vitale, viscérale, à laquelle nous nous identifions. Je crois que nous avons tous une question fondamentale qui nous hante, qui nous occupe. Et je crois qu'il arrive un moment dans la vie d'un historien où nous devons aborder cette question. Visto que a subjetividade do pesquisador, seja ela inconsciente, intuitiva ou consciente, assumida, irriga necessariamente sua pesquisa, é importante atualizar, prestar atenção na questão viva, vital, visceral com a qual se identifica. Eu acredito que todos nós temos uma questão que nos assombra, que nos perturba, e é importante dar atenção a ela. Et il y a un moment où, dans la carrière, il faut se confronter à cette question fondamentale. E há um momento da nossa carreira onde é necessário se confrontar a essa questão. Donc, il est nécessaire, pour des raisons scientifiques, et non pas pour des raisons littéraires, il est nécessaire pour des raisons scientifiques de traduire en termes généraux la question intime, familiale, qui nous hante, nous, les historiens.
Então, é necessário, por razões científicas, traduzir em termos gerais essa questão íntima que nos assombra, que nos perturba. J'en arrive au troisième point de ma présentation. Eu chego ao terceiro ponto da minha apresentação. Alors, on peut s'interroger sur les potentialités scientifiques du jeu et sur son intérêt, non pas littéraire, biographique, décoratif, non sur son intérêt épistémologique, cognitif. Le premier qui a eu cette idée, c'est notre père à tous, Hérodote, qui utilise la première personne du singulier en permanence. Então, podemos nos perguntar sobre as potencialidades científicas do eu, sobre seu interesse. Não o interesse literário, biográfico, decorativo, mas o seu interesse epistemológico, cognitivo. O primeiro que se pôs essa questão, de fato, é nosso pai a todos, Heródoto, que usava a primeira pessoa do singular em permanência em seus textos. Un autre chercheur qui a énormément perçu la scientificité du jeu, c'est Claude Lévi-Strauss dans Triste Tropique, et je suis heureux de lui rendre hommage ici, car vous savez quelle a été son histoire d'amour avec le Brésil. Outro pesquisador que melhor viu a cientificidade do eu foi Claude Lévi-Strauss, em Tristes Trópicos, e eu fico feliz de trazer uma homenagem a ele, porque vocês sabem da paixão, do amor que ele tinha pelo Brasil. Dans Triste Tropique, Lévi-Strauss exprime en permanence ses sentiments, son enthousiasme, sa surprise, son excitation sexuelle même, sa lassitude, son ennui, ses doutes, jusqu'au sentiment le plus inavouable: qu'est-ce que je suis venu faire ici? Dans quel espoir? À quelle fin? Et qu'est-ce qu'au juste une enquête ethnographique? Je rends hommage à ce grand savant qui n'avait pas peur de dire ces mots-là. Ele expressa todos os seus sentimentos, entusiasmo, surpresa, até mesmo excitação sexual, cansaço, tédio, dúvidas, até os sentimentos mais indizíveis. O que eu vim fazer aqui? Com que esperança? Para quê? O que é exatamente uma pesquisa etnográfica? E eu fico feliz de render homenagem a Lévi-Strauss, Qui osait dire. que ousava dizer desses sentimentos. Alors, je voudrais maintenant, pour finir, évoquer les trois fonctions du jeu dans le raisonnement scientifique. Et la rencontre du jeu et des sciences sociales, je l'appelle le jeu de méthode. Eu gostaria de evocar as três funções do eu no raciocínio e na narrativa científicas, e o encontro entre o eu e as ciências humanas eu chamo de o eu do método. C'est-à-dire qu'il y a les trois fonctions. Uhum. Alors, la première fonction, c'est indiquer la position du chercheur. A primeira função é indicar a posição do pesquisador. Ce jeu de méthode exprime la filiation du chercheur, son enracinement, son parcours, ses motivations, ses goûts, son système de valeurs, non pas une fois pour toutes, comme dans l'égo-histoire, mais dans un rapport direct et vivant avec son objet d'étude. O eu do método expressa a filiação do pesquisador, suas raízes, seu percurso, sua motivação, seus gostos, seu sistema de valores, não de forma irredutível, como na ego-história, mas uma relação direta e viva com o objeto de estudo. Et donc, la proximité du chercheur vis-à-vis de son objet d'étude, ça apporte des gains d'intelligibilité. Ça permet de mieux comprendre non seulement le chercheur, mais aussi l'objet lui-même. Et quand on ignore ses motivations, il est difficile, même si on a lu Max Weber, de distinguer entre les jugements de valeur et le rapport aux valeurs. A proximidade do pesquisador, no que diz respeito ao seu objeto de estudo, o esclarecimento do seu percurso e de suas afinidades proporcionam ganhos de inteligibilidade. É o que permite melhor compreender o pesquisador. E quando a gente ignora essas motivações, é difícil distinguir entre os julgamentos de valor e suas relações com os valores. Je vais maintenant vous donner un exemple.
un homme blanc, aisé, hétérosexuel et âgé entre 40 et 70 ans, s'il n'est pas capable de faire la distinction entre le masculin et l'universel, il ne comprendra pas pourquoi la biographie qu'il consacre à un grand homme, comme Napoléon ou Roosevelt, pose problème au regard de la neutralité et de l'objectivité. Eu vou dar um exemplo para vocês agora. Um homem branco, abastado, heterossexual, com idade entre 40 e 70 anos, se ele confunde o masculino com o universal, ele não vai ver o porquê de uma biografia que ele traça de um grande homem como Napoleão ou Roosevelt constitua um problema no que diz respeito à neutralidade e à objetividade. Il croira être un chercheur objectif, mais il sera surtout un historien qui se mire dans la grande histoire, un homme dans la masculinité, un Français dans la francité ou un Américain dans son américanité. Et vous voyez ici que des hommes détenant un pouvoir dans l'institution se passionnent pour des hommes ayant détenu un pouvoir dans l'histoire. Et ça pose un problème du point de vue de la neutralité. Então, ele vai se acreditar um pesquisador objetivo. É bastante provável que ele seja um historiador que vê a si mesmo na história, um homem em sua masculinidade, um francês na sua francesice, um americano na sua americanidade. Percebam aqui que homens que detêm um poder na instituição se apaixonam por homens que têm um poder na história. D'où la nécessité de dire qui l'on est et d'où l'on parle. Et j'en arrive à la deuxième fonction du jeu de méthode. Só complementando isso, causa um problema para a objetividade, e assim eu chego na segunda função do método, do eu do método. La deuxième fonction du jeu de méthode consiste à raconter l'enquête et à montrer comment la connaissance se fabrique. A segunda função é contar a história da investigação e como o conhecimento se fabrica. Le lecteur est invité à passer de l'autre côté de la barrière, en coulisses. Et grâce à cela, le lecteur peut découvrir une recherche en train de se faire parce que l'historien aura exposé ses raisons, ses postulats, ses définitions, ses associations d'idées, et il aura montré comment on peut démêler les opérations logiques, archivistiques, avec ses arguments, ses preuves, ses procédés, ses lacunes, ses réussites et ses échecs. Então, o leitor ele é convidado a quebrar a quarta parede, passar para o outro lado, pelas coxias. O leitor descobre, então, uma pesquisa em vias de ser feita, impaciente para expor suas razões, seus postulados, suas definições, suas associações de ideias. Uma pesquisa preocupada em desemaranhar as operações lógicas e arquivísticas que ela teceu, seus argumentos, suas provas, seus procedimentos, suas lacunas, seus êxitos e fracassos. Et puisque nous sommes des enquêteurs, je crois qu'il est nécessaire de raconter nos enquêtes. Ainsi, ça permet au lecteur de comprendre comment l'histoire permet de comprendre. Visto que nós somos pesquisadores, é importante mostrar como nós trabalhamos sobre a pesquisa. É necessário para o leitor e útil compreender como a história permite compreender. Donc, le jeu de méthode sert à dérouler le raisonnement, argumenter pour ou contre, peser les facteurs en présence, questionner sa méthode et finalement trancher. Et vous voyez que le récit de l'enquête, cette explicitation, ça donne en quelque sorte le mode d'emploi de la recherche et ça facilite la discussion critique. Ça apporte donc des gains de scientificité. Então, o eu do método serve, então, para desdobrar o raciocínio, argumentar a favor e contra, pesar os fatores envolvidos, questionar sobre o método e, finalmente, perpassar. Essa explicação fornece o manual de instruções da pesquisa e facilita, portanto, a discussão técnica e permite ganhos de objetividade. J'en arrive à la troisième fonction du jeu de méthode. Eu chego à terceira função do eu do método. Il s'agit de transmettre une émotion. Trata-se de transmitir uma emoção. Le chercheur n'est pas un automate, c'est pas un algorithme sur un ordinateur. Le chercheur, c'est un individu qui a investi une partie de sa vie
dans un travail intellectuel. O pesquisador não é um autômato, ele não é um algoritmo no computador. Ele é um indivíduo que investiu parte de sua vida no trabalho intelectual. Et il serait étonnant que, au cours de son enquête, l'historien ne ressente rien, ne s'étonne de rien, n'apprenne rien. Et je crois qu'il est important de faire part de ce que notre propre enquête nous a appris sur nous-mêmes et sur le monde. Seria espantoso se no decurso da sua investigação ele não sentisse nada, não se surpreendesse com nada, não aprendesse nada. Eu acredito ser importante fazer parte da nossa pesquisa e prestar atenção naquilo que ela nos ensinou sobre nós e sobre o mundo. Le savoir a besoin d'émotion. Et le savoir ne se transmet pas sans individualité, sans littérature, sans les mots justes, sans une narration qui touche et sans la sobriété d'une langue. Et donc, je crois que pour faire comprendre, il faut des arguments et des preuves, bien sûr, mais il faut aussi des descriptions, des impressions, des atmosphères, des affects et autant d'émotions rationnelles qui sensibilisent le lecteur au lieu de le submerger. O conhecimento precisa de emoção. E a emoção não pode ser transmitida sem individualidade, sem literatura, sem as palavras certas, sem a narrativa que toca, sem a sobriedade vibrante de uma língua. E eu acredito que haja necessidade dos argumentos e provas, mas também há necessidade das descrições, das impressões, das atmosferas, dos aspectos. Todas essas emoções racionais que sensibilizam o leitor no lugar de distanciá-lo ou submergi-lo. Et comme il y a un art d'être juste, il y a un art d'écrire le vrai qui est primordial pour qui veut faire comprendre des phénomènes historiques comme la guerre, la perte, l'exil, les luttes, l'émancipation des femmes ou encore la misère. Então, assim como há uma arte de ser justo, há uma arte de dizer a verdade, que é primordial para quem quer fazer as pessoas entenderem fenômenos históricos, como a guerra, a perda, o exílio, as lutas, a emancipação, como a emancipação feminina ou a miséria. Et donc, dans une enquête, je crois que l'émotion ne provient pas des faits qu'on raconte, mais plutôt de son effort vers la vérité, de la précision et aussi de l'économie de moyens. Então, como uma pesquisa, eu acredito que... Pardon, vou repetir, não sei. J'ai un peu sauté, mais t'inquiète pas. A emoção não vem dos fatos relatados, mas da busca pela verdade, do esforço de precisão e da economia dos meios. Donc, davantage que la note en bas de page, c'est le jeu de méthode qui permet de casser les illusions de l'objectivité scientifique, celle qui escamote tout le procès de recherche. Donc, vous voyez que grâce au jeu de méthode, ce n'est plus l'histoire qui parle toute seule, c'est nous, c'est le chercheur. Então, mais do que uma nota de rodapé, o eu do método permite quebrar as ilusões da objetividade científica que ignora o processo de pesquisa para entregar apenas um resultado liso e pelicular. Não é mais a história que fala por si mesma, é o pesquisador. Et pour le dire en termes linguistiques, l'énoncé a enfin un énonciateur. On sait enfin qui parle. Ce n'est plus le passé qui parle tout seul. E para dizer em termos linguísticos, o enunciado, enfim, tem um enunciador. A gente sabe quem é que fala. Vous voyez que jusqu'ici, je n'ai pas parlé tellement de littérature. Percebam que até agora eu não falei, na verdade, de literatura. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que le jeu de méthode a une fonction scientifique, mais il est aussi une des passerelles qui permet de relier le raisonnement historique à la littérature. Mas o que eu quero trazer aqui é que o eu do método ele é uma das passarelas que liga o raciocínio histórico e a literatura. Le jeu de méthode appartient à toutes les sciences humaines, l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, mais aussi au roman, à l'essai, à l'enquête et au récit de voyage. Et vous voyez que c'est un point commun entre la scientificité des sciences humaines et la littérarité de la littérature.
O eu do método ele pertence às ciências sociais, à história, à sociologia, à antropologia, mas também pertence ao romance moderno, ao ensaio, à investigação, ao diário de viagem, e é um ponto comum entre todas essas a cientificidade do método, a cientificidade do eu. Alors, aussi ancien que soit son usage, puisque j'ai parlé d'Hérodote, on pourrait considérer ce jeu de méthode comme un front pionnier des sciences sociales, une frontière au sens américain, comme une potentialité extraordinaire et novatrice. Et grâce à ce jeu, la subjectivité irrigue non seulement l'opération historiographique, mais en fait le texte lui-même. Então, tão antigo quanto o seu uso, pode-se considerar o eu do método como uma frente pioneira das ciências sociais, como uma potencialidade extraordinária, inovadora. Graças ao eu, a subjetividade irriga não só a operação historiográfica, mas o próprio texto. Je voudrais, pour conclure, rappeler l'esprit dans lequel j'ai prononcé cette petite conférence. Eu gostaria para concluir, lembrar o espírito com o qual eu pronunciei essa conferência. Depuis plusieurs années, mes livres ont un aspect littéraire et certains journalistes considèrent que je suis à la fois historien et écrivain. Há alguns anos, os livros conservam as características historiográficas e alguns jornalistas julgam que eu sou, às vezes, historiador, às vezes, escritor. Cependant, si je vous ai parlé du jeu de méthode aujourd'hui, c'est essentiellement pour des raisons scientifiques. Entretanto, se eu falei do eu do método para vocês hoje, é principalmente por razões científicas. Et je pense que ce jeu de méthode est un des principaux moyens pour améliorer l'objectivité que nous recherchons tous. Eu acredito que esse eu do método é uma excelente forma de melhorar o resultado das nossas pesquisas e aquilo que todos nós buscamos. En vous exprimant mes remerciements, je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous aurez. E estendendo meu agradecimento a todos, estou pronto a responder todas as perguntas que vocês quiserem fazer.